গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায়, ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. With the TTADC election just days away, the political landscape in the 11 Maharanipur Deliamura constituency shifted significantly on Friday. In a major boost to the Tripura Motha party, a total of 136 voters from 50 families officially resigned from the Bharatiya Janata Party to join the Motha fold during a massive market meeting in the Maharanipur. Following the tragic death of a local resident in a wild elephant attack last night, citizens in the Mungia Kamijumbari area launched a massive protest, blockading the Assam-Agartala National Highway. The demonstration escalated into violence, resulting in the demolition of the local SDFO office and physical assaults on 2 journalists covering the scene. Vipin Debarma, candidate for Demchara Kazusara constituency, spent his Saturday morning in an intensive door-to-door campaign at Sigurbari's 19 number booth area.
Ahead of the upcoming TD-ADC elections, a vibrant and well-organized campaign procession was held on Saturday in the Barkatha market area in support of Ronald Dabarma, the Tripura Motha candidate for the 14th Banjung Nagar Wakinagar constituency. Ahead of the upcoming TD-ADC elections, a major campaign procession and street corner meeting were held at Kalsi Market in support of GT Ram Tripura, the IPFT nominate candidate for the 26B Chandranagar Kalsi constituency. Organized by the IPFT, the program saw significant participation from party leaders, workers and supporters. Ahead of the upcoming TD-ADC elections, a major campaign procession and street corner meeting were held in support of Smeljoy Tripura, the BJP nominated candidate for the 5-number Chomano TD-ADC constituency. A total of 199 voters from 96 families officially left Tripura Motha CPIM and joined the BJP. Bringing to you the news of the day. With the TD-ADC elections just days away, the political landscape in the 11 Maharanipur Teliamura constituency shifted significantly on Friday. In a major boost to the Tripura Motha party, a total of 136 voters from 50 families officially resigned from the Bharatiya Janata Party to join the Motha fold during a massive market meeting at the Maharanipur. The event led by candidate Utpal Dabarma served as a show of strength for the party as it intensified its campaign ahead of the April 12 votes. The new inductees were formally welcomed by high-ranking party officials who presented them with a Tripura Motha flag. The joining ceremony was witnessed by a large gathering of supporters and several key leaders including MLA Manav Dabarma, Manihar Dabarma, President of the Tripura Women's Federation Mahendra Dabarma, Block President. Addressing the crowd, candidate Utpal Dabarma framed the upcoming election as a battle for survival. He emphasized that the party's core mission remains the protection of the rights and dignity of Tripura's indigenous population. The election is not just about a seat, it is about our land rights and the future of our people, Utpal Dabarma told reporters. We are fighting for the core demands that ensure that Tripura's people are no longer marginalized in their own home. Lamsugo, Naito Kabang Dauta Busong, Santini, Fongismin, Faisok Pajak, Yango, Maharani constituency, Jetitimo, Tripura candidate, Sardium, Vini, election campaign of Faisok Pajak, Sarpulan Saikanadi, Takabis, Otong, Note, Tripura ground level of Booms or Tripura supporters, the Motani Patio Tabu Pomito. By the 11 Maharanipur Telamura ADC constituency of Simia. Enter Tripura Belto. Hababana Hamzak Nai, Tripura Motha Hamzak Nai, Ha, Bindofana Hamzak Nai of Bangu. Anghine overall 90 plus. Tabuk oro nugui mono chung sakbai thang mokol boy oro gubang loko ro no phaiman jagi tongo awon bisingo no chung thanai sapta kaisa ba hati barsan jor ro nugui mono o constituency was especially kisa kereng lai mono political violence ma nugui tongo abun ng law and other situation mo hai jora to tabu Naidi ang to the fai join khebemani officially thanai
25th of May. 25th to ang nomination file kaya 26th to scrutiny ni ang asuka. 27 is with ang ground not file. Ang ground of file na yak lo kuno amti hai bulai tok like kare except one incident. Aba belakan unfortunate. Ang kaya sa Mazraberia bini bo right bo wrong hinai but yes ang kaya koksa ni musungo asuk horo tangi ada thang sobi asuk si aba public no wan suk to arte kaya sung mungsar omong tongnai Quebec na botol opposition bati promote ni ally no ni BJP tabuk to opposition na JDC chong maribo obnote borok oma hakin obligation rei tung je ti promote haro 5 বছর জora to je elected members tongnai ro MDC EM tongnai ro borok ti prasa to parong ibagi kun development le samung tu biya but ti promote hani kasin khorang tongo ti prasa ro survival in existence bagi fight khai tung but abu boy sime da sin ti prasa ro ni tabuk je survive khai tongnai present moment abu enough da tang karon development bo side by side nang obo hai ok controversy See, Naidi saying development ni against here. But saying hasako existing yang kaya komori sana ni kaya what is the use of the development? Akok isang sable. Saying sanman ni kaya saying sini own hawa. Their hawa sini omtani take like their hawa. Sini Tuzu song, sini ancestor song, sini Mafa song, Munilanka, Kablanka, Samung Humung Kailanka, Borok Teika, Baksa Fobzaka, Baksa Sogzaka, all the Gausen, Katang Tongani Musungu. Side by side in development Bunang. Therefore, Sini fight constitutional rights ni bangisi, sini fight land rights, sini fight direct funding, sini fight kog Roman script no, Roman script is hijan inosi. Because tabuk ni the existing halogoti prani, sing darugi mandia, sing komor nai no komor, nang nukna gabang ma ha. Even kesak ni jarawo generalized khayi sekzak mani 10 la suno bas bandiu I mean kesak ro 10 ya kesak ro le suno bas bandiu tiaba BJP ro le ain pass khayi sini haro sek nai nanu khna le bisram goncheria ta mon likewise aina niraja ne farate fayero kini yong is le bangi thanga naijin khoyo thangai di Oilan putang nai di, agotla thang nai di. Tabuk a 10 no boza dana ni. Bor kaise headache to hoisi. Therefore, borok tabuk TD additional aim flight. Bor moko kaijak tabuk. Tumung BJP fight kai without any doubt. Borok kita klai additional sebaik ini. Harus jago je migrants. Ya illegal migrant final बहुत दायरे नहीं. देखो ना doubt करियो. के tabuk tomung no diploma thate waisa power of hage edis chomare ni yakulo. Apuni yakulo diploma accord je tripartite agreement khaile men abo bus chances jatong bus roti bus kamo implement na bakha lamat to. Sing demand khainai se. Sing sobak khainai se. Nungle rinai se. Mo question anoya. Mo question BJP sungane na. Borok ki rinai de dia sa. Borok sai tongo. Sing tumung edisio faiga rinai. Hailang mali ahi tamung nai. Na sadiba. 10 বছর না কা 100 বছর না কা তারপরে সিম বড় ভোট রেখেছে মানাই ভোট রেখে মাই আবা কেন চিফ মিনিস্টার ওপেন সাইড অবনতি ত্রিপুরা সর নতাম ভাই কথা সার mo bandi mo ba tamani satta fani kok se 5 plus mane ang thang ma ke rinai ang thang ma ke riati adiba so public ro bujne nangne mo kok land rights belai ni important tam nange chini ADC area no safeguard khani belai kera important sing to mo constitution ni father san yable constitution ni bisingo se san te kaisa kok nai di alliance khanya ni si dinan sin important ya nang kagai se dogon BJP tanai na bigradi ba the mana nang le mon se habu ba sai tong le at least kai shano puno nung hanai 23rd
थानाय मास 23rd do the last assembly tongmani as thalo phono nora kaisa bill pass kai funukdi khayab leboro tumung khai kan kai sing elai sakamu abne binang sau city ni bai important na ka ente te ba bjp thanai nang rigra di ba mo khai ria nang board kai jari nai sweeper ri do apo swimi ablasa so Tiprasa tabu 1918 ni Tiprasa ya, tabu momo ni Tiprasa. Seng khas sijak, je bandi na tang bandi ka, seng te bandi jak. Sir, paithago bar rotary election ni bagai, o constituency naam sa lu korong tam kau kesar mungkin. Ang ani sak sai chong nengai, habu bagara nengai, habai kuk bai klayai. Finai bar rotary Aprilo. के कैसा कार्य गति खलाई दाती जाने पुलिस स्टेशन थांगई आनो समार कथा वोट दिनानि तै आबना नै कोइ मुंग दनाय बिकॉज आं तुमु कप्लाई खाबानि कप्लाई या हाबो बगरा तुमु कप्लाई का हाबो बगरा कप्लाई या आबो हाते दफानि कप्लाई सिगनाय जिनि थिनांनि कप्लाई सिगनाय बेला बेला kana हामबाय MLA Madhav Dabarma urged the public to remain steadfast in their spot, highlighting the party's legislative efforts to advocate for the autonomous district council's interests. Madhav Dabarma spoke passionately about the role of women in societal progress, asserting that women's power is the backbone of the movement for regional empowerment. Padingke tabuk chini ti promote ni women's wing hai ke ba TWF ni president Madam Moniha de so boy kok salai ne Madam Pulen sai kana ri tini oro bongso jorti lu korong ni bangmari ba suppose nu wi tong ti promote no dai o constituency ni candidate ni bagai belage hambai chini korang abandok no 11 Maharanipur Delhi Bidhan Sabha आमचा इनकाय लाई थांनाय 2023 आंनो बाताय 27 कलार और वाना जागनाय किच्चफन करे तम माले ओ 11 महारानीपुर तेलेमुरा आगि बक पलाय लाई थांनाय 2021 बाताय फुरबो चिनि परम गनां कमल कलय बर बाताय कपलाय थां आ जरावो Sini tipramo tapan songsadrobo song maring masih ke pelaing bungkai tabugle 5 years so cererok asai jangkai kok mandrop nasari wopori drop piapa sini tipramo tahangkai pas bos rono bi pas kai make political tam male angwan sok nai mani ajarawan na TWF komite khajago na OIDF komite khajago na block district khajago mungta gari phia ba approach apply ngai thangong kai tabok jeng songmari ya sini se sara tripura rajya 11 Maharanipur Telemrani kok ang saya ang SA TWF ni presiden ngai ang atai state ni kok saya namun karon Sung agi ni simeno sini beri botol bumaro, tidak boleh bro. Sung grup bagai, syarat Tripura Raja Wono sini kam khaijak, ya keba fil khaijak, ya keba sung jokto jagana songgothon khaijak sini. Engke o jorawo sung tini lokha, ang tini oro simi, obone seka Prem Singh urang bisi. Apopo 11 Maharanipur Telemuran kolayu aro ang thunggo thangai aro meeting khaya aro ni bisini jokto chini rangsak ni prasa takhute bokok jongbai bokok kholai meeting kholai lekya bongne aro mungsa wana jagnai kiri biaba borok sawo chin aro BSc chairman to bongni kami won gudai kami bongne aro BSc chairman to biaba BSc chairman ni nok simchi unnoyon सबका साथ BSc chairman का विकास सबका साथ जन तिप्रासा का विनाश आरो लामा करे आंसे लामा करे थांगा उनी आरो आं कोई बार जे न थांका आनि विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सि एलाका केबा तिनी लामा करे थांका एमन लामा रुका गयख्या सित्रा बित्रांग बायख्या ओंखाय चिनि तिप्रासा तामु गेले बुद्धि नाय बर सावो
দিল্লিও হাপাং বরক ত্রিপুরাও হাপাং বরক এদিসে বরক হাপাং খাইনাই বাহাইকে খাইনাই নों তাবো বসে নিনি মুখ্যমন্ত্রী সে 28টা ও 30টা জিদিনাই হিসাও নিনি আরনি এমডিসি সে আইফোন বাগনাই পু বুঝে বহকাই মাইসে মাসাই আইফোন বাগে কবর ওয়াইজে দিতি প্রাসারো তংথক তংলাই দিহিমান কক সেবলাবো ইয়াংখা তি প্রাসারং এলাকার তৈ গাহামা নাংয়া তৈ করৈ dispensary o bithi koroi ringnok kaham koroi ringnok tongo bisa koroi tangi dibojoti khulogya ti prasa elakar khai tangi english medium convert khaya ang proshno khaya nini general area যেমন municipal corporation gram panchayat aro khapale bangla medium no english medium convert tangai chin aro khai meya chini sara ro kharang pusa koroi chin sara ro english medium ponna na gela boro khai pori na no khai ruman script ai nini mani bo pobrok no ang kathang tongsa gri simaya henai chini boram ganang mukhyamantri o rajyoni sau hangga bahake bo bili dol bahake disibut manna angla wano ti prasarok tabuk 5 jini jugo asuk bukatri ka burdiya ti prasar abni bagi sini boram ganang utpol de porma di omkai bono o 11 maharani portelia mura sini hani bubagra bono odaga sustai je edisi constituency batanya ni bagi songo di man ang bubagra no belai ka hamba tekulo maya par karon bubagra belai ke siu belai ke buju bo jaga bo constituency bo borok na rikangkai azaga sabuiman bo borok sabuiman o jaga abono belai ke bubagra abni bagi o jaga ni joto 11 maharani portelia murani o amsai niti prasa rangchak niti prasa takok te bujo belai kheno khakana abni bagi lai thangnai bahai na ano kabang bot bai borok ang jodio pailia obo general piaba ti prasa elakara ang jidisa tabukle sudu ti prasa elakara simise edisi constituency easily babe kaflying na abo nichinto karon sing abo saimano sini bumarok sini burirok ngai lokhi sini burirok ngai judda sing nogo judda khayo sini busa batoi bakra busai busano sugoi jadi nukung ni beba thamo buse sing rasnoti nukung o phai o nukung no musang ri phai ngai je jaga wo sini burirok lokhi rok gobang saputar gobang participate gobang saput khayo o tol kuno dino senei semai apuni bagi 100% 11 maharani portele mara chennai sing all over 28 ta city bagi ang gobang saya buai 30 ta rok saya 28 ta ni bising 25 ta sing deskai pala kepalai abo to কোনো সন্দেহ করে 100% কপ্লাই নাই तांगे महाराज नि पार्टी सबसमय केसे नंगिया आगे नि चिमिनो जों लाइबुमा नायका के चिनि महाराज नि लाइबुमा जबा खाई हारियाको अमाहायनो चिनि तेलामुरा मोरानिपुर दिनै गोबलायनाय 100% चिनि महाराज नि थामसाव जतनो हायका आ दिनै नुखाना जे किसे मिसे तंगाबो दिनै पार्टी जन खेके अजागा अतो महारानिपुर जों 100% गोबलायनाय Mahendra Debarma concluded by noting the deep-rooted ground support for Tipra Motha in Maharanipur, claiming that the mass defection from the BJP is a clear indicator of the public's desire for a regional alternative. Jarai college of Paritong Cabo, Akia Subasuda, Manahusana Cabo, Maya, Rina, Hotezagai, Osakai, Parijaka. As the election date approaches, this latest surge in membership suggests that Tipra Motha is successfully consolidating its space in the Teliamura region, leveraging its platform for Tansa and indigenous land rights to challenge the national parties. Long live! Long live! Long live! Long live!
reported by Nelson and Boyer from Teliamura. Following the tragic death of a local resident in a wild elephant attack last night, citizens in the Mungia-Kami-Jumbari area launched a massive protest, blockading the Assam-Agartala National Highway. The demonstration escalated into violence, resulting in the demolition of the local SDFO office and physical assaults on 2 journalists covering the scene. Tensions reached a boiling point in the Mungia-Kami area of Teliamura today, following a tragic wild elephant attack that claimed the life of a local resident. The crisis began late Friday night in the Jumbari area of Ramkrishnapur. 70-year-old Manimala Dabarma was fatally assaulted by a wild tusker inside her home. In the emotional aftermath, grieving family members and local residents took to the streets this morning, placing the victim's body on the Assam-Agartala National Highway to demand immediate accountability for the recurring human-wildlife conflict in the region. The situation turned volatile upon the arrival of Sub-Divisional Police Officer Dhiren Kolai. An agitated crowd reportedly turned their fury toward the officer, leading to a physical confrontation. ऐसे बोल रहे रात्रे गणेश आया मारा लाइसे कटा समय आराइता समय अच्छा रात्रे आराइता कटा आइছিল একটা গণেশ ইদা করছে বুঝো এনো এরা এনো আয়াসেরা এনো লাগলবাইছে মারা লাইছে তারা কোন ঘরে ছিল এই ঘরে এই ঘরটা ছিল হ এই ঘরে ভিতরে প্রথম হামলা করছে আয়া হ্যাঁ হামলা করছে প্রথম হাতে এই করে হামলা করছে এরপরে হামলা করছে পরে এর বদা বাইগাইছে ইনো বাইগাইছেরা বাইগা কোল পাইছে না এর বদা ইনো মারা লাইছে আপনারা কই আছিলেন আমি ঘরের ভিতরে আসলাম বাইরে হইতে আসে না ইনো দাঁড়াই রয়েছে সামনে ঘরে থেকে বাইরে হইতে আসে না বন দপ্তরে কোনো কর্মী আইসেনি এখন পর্যন্ত হ্যাঁ বন দপ্তরে কোনো কর্মী আইসেনি এখন পর্যন্ত আইসে না আইসে না আপনার নাম কি অজিতা বর্মা আপনার কি হয় হ্যাঁ আপনার কি হয় যে মারা গেছে মা নাম কি মণিমালা বয়স 17 হইব In a deeply concerning turn, the violence also extended to the media fraternity. 2 journalists were reportedly assaulted while performing the professional duties. আমরা একটা খবর পাইছি যে জুমবাড়ি এলাকায় হাতির আক্রমণে মৃত হয়েছে এক মহিলা। খবরটা সংগ্রহ করলাম, তারপরে রাস্তা অবরোধ করলো তারা। রাস্তা অবরোধ আমরা ফুটেজ কভার করছি। হঠাৎ কইরা তারা ভাঙচুর চালাইছে অফিস কাছারিতে। কোন অফিস? এটা বন দপ্তরের অফিস। সেখানে আমরা ফুটেজ কভার করতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে চড়াও হয়েছে আমার উপর যে কেন আমরা ফুটেজ নিচ্ছি, ফুটেজ ডিলিট করো। আমরা বলছি যে হ্যাঁ ফুটেজ ডিলিট করে দেবো, সেটা আমার প্রয়োজন না, আমার প্রয়োজন যেটা ততটুকুই রাখো। কিন্তু হঠাৎ চড়াও হয়ে না এক্ষুনি করো। উচ্ছৃঙ্খল কিছু যুবক ছিল, মানে কথা শুনতে রাজি না, তারা এমন ভাবে চড়াও হয়েছে মানে চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু করলো যে আমার কথা বলার সুযোগ নেই। তারা কি মারধর করছে? আমার পায়ে বাড়ি বসছে, হাতে একটা বাড়ি বসছে,
তারপরে এই সাইডে পড়ছে একটা মোবাইলে বাড়ি পড়ছে, মোবাইলটা আমি দেখছি না, আমি লক্ষ্য করছিলাম পকেটে আছে মোবাইল, আমি খেয়াল করছি। কোন হাউসের আপনি? সংবাদ উত্তর। নাম কি আপনার? নরেন চক্রবর্তী। In the latest developments from Mundia Kami Sub-Divisional Magistrate Apurva Krishna Chakravarti have arrived on the ground to manage the volatile situation following the tragic death of Manimala Devarma. Shortly after, a high-level delegation from the Tripura Motha party, including candidate Utpal Devarma and D. Omthai, also arrived at the Jumbari area to express solidarity with the grieving residents. Actually, এটা খুব আনফর্চুনেট ঘটনা, তবে আমি মনে করি না রোড ব্লক একটা সলিউশন। তবে তারা রুট ব্লক করছে so that they can express or send a message to the government that a permanent solution should be taken. এটাই আমি মনে করি, কারণ আমরা রোড ব্লক করব, গভর্নমেন্ট উইল কাম, অ্যাসুরেন্স দিব, চলে যাবে, কিন্তু কোনো যদি অ্যাকশন না নেই, কোনো একটা প্ল্যান না নেই, তাহলে দিস উইল কিপ অন রিপিটিং। আচ্ছা, এটা যে রোড ব্লকটা হয়েছে, এটা কি কোনো দলের পক্ষ থেকে হয়েছে নাকি এলাকাবাসীরা করছে? না, এটা এলাকাবাসী। দিস ইজ নাথিং পলিটিক্যাল, ইট ইজ টোটালি ফ্রম দ্য পপুলেশন সাইড। এখানে বিজেপি আছে, সিপিএম আছে, ত্রিপুরা মথাও আছে। কত বছর ধরে এই এলাকা আমাদের হাতির এমন উপদ্রব চলছে? আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি আজকে, গত 20-25 বছর ধরে এইসবগুলো হইতেছে। এটা এটা ফার্স্ট ইনসিডেন্ট না, নট লেস দেন 15-16 জন অলরেডি মারা গেছে। আর রিগার্ডিং অ্যানিমেলস, এটা তো আলাদাই। Government should take a step that this type of things are not repeated. I think he have a ওনার আছে, দায়িত্ব আছে, he has a কি বলবো আমি, রেসপন্সিবল আছে যে এই সব কিছু দেখা। আমার এটাই অ্যাপিল, নট অনলি টু হিম, টু দ্য এন্টায়ার গভর্নমেন্ট। উনি ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন কি বর্তমানে বনমন্ত্রী মনে করতেছেন? দেখেন, আমি আগেই বলছি, the government should take initiative to find a way so that this type of things should not be repeated now and then. Security forces have been deployed to the area to de-escalate the tension and restore traffic flow on the vital highway. Reporter by Hiran Boy from Teliamura, Chinikhara. Bipin Devarma, candidate for Demchara Kajuchara constituency, spent his Saturday morning in an intensive door-to-door campaign at Sigurubari's 19 number booth area. भारत माता की भारत माता As the temperature rises in a TD-ADC electoral race, candidates across the state are leaving nothing to chance, shifting their focus from massive rallies to intimate grassroots connections. In the Demchara Kajuchara constituency, BJP candidate Bipin Devarma led an intensive door-to-door campaign this Saturday, focusing his efforts on the crucial Sikurubari area under booth number 19. During the visit, the candidate met with local families to discuss their concerns and outline his vision for the constituency. Supporters gathered in significant numbers as the campaign continues to gain momentum ahead of the upcoming polls. BJP candidate Bipin Devarma took the opportunity to address recent remarks made by MDC Dhirendra Devarma. Abo naiji, jeta mono ka social media madhyame moni kothoko signature nung copy fana khlaiga hangkate kisa boy kuboi fana wan sukamo aro ABP ni spelling mistake aro borok je type khaibe mane ba je fana editing khai kana bote kisa ka hamkai ABP ni class ni hayong kamo to
ani signature bo jaga totally fake ani signature kam tei buya ar norok sobchen nanya je a jaga je signature jakha o signature no bor kono na kono jaga hoyto copy khane nai mani na malia color bo ar ঠিক ভাবে bo jaga rekha sabono rekha kono seal kore kono kichu ar tam submission of memorandum tam tam jan sigre nuka to ধীরেন বাবুনি যে চালাক চতুর ভাওতাবাজি bo je ekjon nimnomani borok bukhawan sungmani sitra borok abo proman ongkha to angobono sanai diren babu rajniti khlaidi omahai kai bhautabaji fake khlainai abahai fake hingkai onek kichuno saimano ang seman diren babu nung supari bagani supari thokjago সময় ফেকে নং কোয়াই কামকান চাইমানাই তামান চুকদি সুপারি বাগাননি যে সুপারি মানে কোয়াইছানানি ন সুমনো কামকাই চারনো সুপারি বাগানো ননো সুপারি নাসিনা. With all leaders now actively engaging in a war of words alongside their ground-level campaigns, the political climate is reaching a boiling point in Tripura. The ultimate verdict, however, will only be revealed when the results are announced on April 17. Ada tuh memang durang nanya tadi. Ayo kita ang logi rom ya ekotai. Ang onek BJP khai ko sakto manga. Ani bakha bo tongo. Reporter Amir from Sigurbari, Chinikhara. Ahead of the upcoming TTADC elections, a vibrant and well-organized campaign procession was held on Saturday in the Barkatha market area in support of Ronald Barma, the Tripura Motha candidate for the 14th Bonjong Nagar Bokhinagar constituency. Kami wo kakha thamchani boyar shikha haidi ta kuksong haidi bukuksong raja no lam song nani haidi ta kuksong haidi bukuksong raja no lam song nani raja kami wo kakha thamchani boyar shikha raja kami wo kakha thamchani boyar shikha haidi ta kuksong haidi bukuksong raja no lam song nani haidi ta kuksong haidi bukuksong raja no lam song nani raja kami wo kakha. A large number of supporters and local residents participated in the march, echoing the party's call to vote for the pineapple symbol and ensure a victory for Ronald Barma. The procession traversed various key roads throughout Barkatha market, showcasing a significant display of grassroots strength. Speaking to journalists during the event, Ronald Barma expressed that Tripura Motha is on track to secure 25 seats and return to power in the ADC. জনগণে জয়ী হচ্ছি আমরা ত্রিপুরা মথা পার্টি জয়ী হচ্ছি এবং শুধু 14 কুচনগরের ওয়াকিনগরে শুধু নয় সারা ত্রিপুরাতে আমরা 25টা সিট নিয়ে এবার ক্ষমতায় আবার ফিরে আসছি আমরা এবং এরা সবার সহযোগিতায় সবার ত্রিপুরা ফাঞ্চার শক্তি নিয়ে আমরা পুনরায় আবার সরকার গঠন করতে চাইছি এটাই আমরা যে ত্রিপুরা মথা পার্টি যে সত্যর লড়াইয়ে যে আমাদের অধিকারের লড়াইয়ে যে আমরা বুবাগারার নেতৃত্বে যে লড়াই করছি এটাকে সব অংশের আমাদের জনগণ ত্রিপুরা অংশের জনগণরা আমাদেরকে শক্তি দিয়ে 12 তারিখে 1800 চিহ্নে ভোট দিয়ে আবার বিপুল ভোটে জিতাবে প্রচার কতটুকু এগিয়েছে না প্রচার আমাদের আর খালি 2-3টা বিসি রয়েছে আর মোটামুটি 6-7টা পুলিং সেন্টার রয়ে গেছে এটাও আমরা 7 তারিখের মধ্যে কমপ্লিট করে ফেলবো তারপরে আমরা আবার কি প্রোগ্রাম করতে পারি আমরা সিদ্ধান্ত নেব Pure Report, Chinikhara.
Ahead of the upcoming DDADC elections, a major campaign procession and street corner meeting were held at Kalsi Market in support of Jitiram Tripura, the IPFT nominate candidate for the 26B Chandranagar Kalsi constituency. Organized by the IPFT, the program saw significant participation from party leaders, workers and supporters. The procession featured prominent figures including the candidate himself, Jitiram Tripura, alongside the advisory chairman of the Youth IPFT Central Committee, Manik Tripura. They were joined by the Dolaivari Divisional President Harun Tripura, Secretary Sambut Tripura and other key organizational leaders. কলসি বাজারে আজকে 26 বিচন্দ্র কলসি বাজারে আমরা র্যালি সফল হয়েছে। তো আমরা আমার যেটা আইপিএফটি ওয়ারিয়ার্সরা ভালো সমর্থন দিয়েছে, তার জন্য আমি এই বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা আর যেটা জাতি জনজাতি অংশকে সবাইকে আমি আহ্বান রাখবো সামনে 12 তারিখের জিতিরাম ত্রিপুরা যিনি বিচন্দ্র কলসি ক্যান্ডিডেট ওনাকে জয়যুক্ত করার জন্য আপনাদের মূল্যবান ভোটারটা মিস না করে এই পক্ষে আমি এই উদ্দেশ্যে আমি সবাই যে 26 বিচন্দ্র কলসি ক্যান্ডিডেট জিতিরাম ত্রিপুরা আর 26 বিচন্দ্র কলসি ভোটার্সরা পবিত্র ভোটার্সরা যেন তাদের দেখিয়ে বিচার করে ওনার ভোটটা পবিত্র মূল্যবান ভোটটা এটা ভোট দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ রাখছি। যদি পুনরায় সরকার যদি খাইমা হঙ্গে চিনি যে মানফাই চিনি যে টিপা ল্যান্ড যে সামানি অবনোদন আন্দোলন খাইনাই তারপরেও তিনি যে এই বর্তমান রাজ্য চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট जों যুদ্ধের আন্দোলন খাইয়ে টিখাইনি বাগै जों गोबां मानसिनि आइपिएफटि दल दाबो रेडि दङ अबनि बागै आखुकाय पुखुगा যত वानसबै बुट रेडि चिनि DDADC गोबां मानसिनि अनेक किसु खालायथाय दङ अ खालायथायनो जों जुदियो जोंनो सरकारा आसुग्रै रोहंगे अबनि बागै जों रेडि चिनि गोबां एडीसी एरियाफोर गोरै कान्दा जों बुथुर खालायफो नुयै दङ रास्ता घाट गोरै चिनि लामाहैनाय दै गोरै কারেন্ট করে গোবামা জায়গাও নুই দङ কিন্তু এই 5 বছর চিনি যে সরকার এডিসি আসুনাই বড় খাইনিয়া ভাবনা তখন চলো 5 বছর সুযোগ রেডি অবনি বাগাইছে নগ্ন অনুরোধ খাইয়ে ফাইনাই 12 তারিখ ফাইনাই 12 তারিখে গ্রাম খাইয়ে নাইয়ে প্রত্যেকটি পুলিশ স্টেশনের थांनाय जे आईपीएफटी दा बरो चिन्ह बुट रुलै सुप्लाय खालायदि Reporter Bibikram from Santi Bazar, Trini Khora.
Ahead of the upcoming TT-ADC elections, a major campaign procession and street corner meeting were held in support of Smeljoy Tripura, the BJP nominated candidate for the 5-number Chomano TT-ADC constituency. A total of 199 voters from 96 families officially left Tripura Motha CPIM and joined the BJP. The newcomers were formally welcomed by 5-number Chomano TT-ADC constituency candidates Smeljoy Tripura, 49 Chomano MLA Sir Sambular Chakma and Paritas Debarma, along with other leaders. The march traversed various neighborhoods surrounding 5-number Chomano area before concluding with a street meeting in the heart of the market area. During the gathering, leaders asked the electorate to support their candidate to ensure the continued development of the hills. Reporter Bettina from Chomano, Trinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Trinikhora. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day.
With the TT-ADC elections just days away, the political landscape in the 11 Maharanipur Deliamura constituency shifted significantly on Friday in a major boost to the Tripura Motha party. A total of 136 voters from 50 families officially resigned from the Bharatiya Janata Party to join the Motha fold during a massive market meeting at the Maharanipur. Following the tragic death of a local resident in a wild elephant attack last night, citizens in the Mungia-Kami-Jumbari area launched a massive protest, blockading the Assam-Agartala National Highway. The demonstration escalated into violence, resulting in the demolition of the local SDFO office and physical assaults on 2 journalists covering the scene. Vivinda Verma, candidate for the Charaka constituency, spent his Saturday morning in an intensive door-to-door campaign at Sigurubari's 19 number road area. Ahead of the upcoming TT-ADC elections, a vibrant and well-organized campaign procession was held on Saturday in the Barkathal market area in support of Ronaldo Barma, the Tripura Motha candidate for the 14th Bonjongnagar Wakinagar constituency. Ahead of the upcoming TT-ADC elections, a major campaign procession and street corner meeting were held at Kalsi Market in support of GT Ram Tripura, the IPFT nominate candidate for the 26B Chandranagar Kalsi constituency. Organized by the IPFT, the program saw significant participation from party leaders, workers and supporters. Ahead of the upcoming TT-ADC elections, a major campaign procession and street corner meeting were held in support of Smeljoy Tripura, the BJP nominated candidate for the 5-number Chamano TT-ADC constituency. A total of 199 voters from 96 families officially left Tripura Motha, CPIM and joined the BJP. Bringing to you the news of the day. It is a significant boost to Tripura Motha's campaign for the upcoming TT-ADC elections. 167 voters from 55 families officially joined the party during a mass gathering at the KK School playground in the North Tuisma on Saturday. The new members, hailing from various political backgrounds, were personally welcomed by Bubagra Pradip Kishan Manikya Davarma. Long live Bubagra, long live Tripura Motha, long live. In a symbolic gesture of unity, the royal sign handed over the party flag to the Industics, marking the formal transition into the Motha fold within the Dasta Kanthanpur constituency. Addressing the crowd, Bubagra emphasized that the upcoming board is not merely a political contest, but a fight for the survival and prosperity of the Tipuransa community. He made an appeal to the electorate to support Tripura Motha candidate Uma Shankar Riang. Whether we win or not, my commitment to this region remains. I assure you that extra funds will be provided for the development of the Dasta Kanthanpur constituency to ensure our people are not left behind, Bubagra declared. अगर आपको एडीसी इलेक्शन में जीतना है तो आप लोग तैयार हो। आप लोग तैयार है, रेडी है? आप लोग रेडी है कि नहीं? किसको वोट करेगा? कौन सा पार्टी को वोट करेगा? क्या सिंबल है? अरे मुझे लगा कि आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं। नहीं? अरे आप तो अमृतोई को वोट कर रहे हैं। अमृतोई को वोट कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सुना कि आप पद्म फूल को वोट कर रहे हैं। अमृतोई पक्का? नहीं, जोर से बोलो।
चाकमा लोग अभी अमतोई को, आप भी अनारस को वोट करेगा? हाँ, अपना ब्रू लोग, अपना त्रिपुरा लोग, देखो, अगर हम लोग एडीसी इलेक्शन नहीं जीतता है तो यहां से सामने में 2-3 बंदर लोग हैं जो 2019 में भी हमारा रियांग को त्रिपुरा में रहने के लिए आंदोलन किया। यही लोगों ने पिंडलाल चाकमा को भी मारा कि नहीं? यही लोगों ने परमेश्वर रियांग को मारा कि नहीं? यही लोग ने विश्वजीत देव वर्मा को मारा, लेकिन आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनको प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जिस दिन हमारा गरीब तीप्रासा एक हो जाए, जिस दिन हमारा गरीब तीप्रासा एक हो जावे, उस दिन चीनी नाइकल फांग, चीनी शासन होगा। और ये 12 तारीख को आपको करना पड़ेगा। आप डिसाइड करो। हम त्रिपुरा को शांति देखना चाहते हैं। এই দিন আমাদের বিরুদ্ধে মানিক সাহা অনেক কথা বলেছে। সত্য কথা কি আছে कि मानिक शाह ने आज तक हमारे मुख्यमंत्री मानिक शाह ने रियल चैलेंज को कभी देखा नहीं है। हमेशा उनको किसी और ने मदद किया, इसके लिए उन्होंने इलेक्शन जीता है। आज उनके सामने 100% तीप्रासा पावर खड़ा है और आपने बहुत बेइज्जती किया मेरा। आपके पार्टी के लोगों ने, सब नहीं, अच्छे लोग भी हैं बीजेपी में। सुशांत चौधरी अच्छा है, रतनलाल नाथ जी अच्छे हैं, राम प्रसाद पॉल अच्छा है, प्रतिमा भौमिक जी एक महिला है, अच्छी है, और भी नाम ले लूंगा, प्रणजीत सिंह गौरव अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आपके पास 2-3 सीपीएम के लोग हैं जो सीपीएम से आज बीजेपी में ज्वाइन किया है। और आपका भाषा सिर्फ एंटी तीप्रासा है। आपका भाषा एंटी सीपीएम नहीं है, आपका भाषा एंटी तीप्रासा है, तीप्रासा का विरोधी कर रहा है। और मैं प्रद्योत विक्रम माणिक्य कंचनपुर से खड़ा होकर बोलना चाहता हूं। हम लोग 1000 साल तक फाइट किया है अपना हानि बुसा के लिए, 1000 साल तक फाइट किया है। फाइटी लामसोगो चैलेंज करो। मेरा गरीब तीप्रासा आपको जवाब देगा और आपको हराएगा। हराएगा ना? सुनाई नहीं दे रहा कुछ? सुनो, उसको भी सुनाओ। हराएगा कि नहीं? हराएगा कि नहीं? जो पीछे में है, जिसको गर्मी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओ माय तीप्रासा, आपका राजा गर्मी में आपके लिए फाइट कर रहा है और आप छाया से यहां भी नहीं आ सकता। बुबागरा आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा है, 2 मिनट के लिए यहां जाओ तो भाई जी, 2 मिनट के लिए। अगर 2 मिनट
अपना बच्चा का चिंता करता तो फायदी यहां में भी फायदी यहां में भी जो पीछे बैठा है, आपका राजा धूप में खड़ा है, आप 2 मिनट यहां नहीं आ सकता, 2 मिनट के लिए नहीं आ सकता। आ सकता है ना? ओ बुमा बुरुई फायदी। कैमरामैन थोड़ा कैमरा लाओ तो, सब लोग खड़ा हो। सब लोग हाथ उठाओ। सब लोग ऐसा करो। एक तरफ बीजेपी पार्टी का पावर, एक तरफ जाति का पावर। पार्टी पावर या जाति पावर? पार्टी पावर या जाति पावर? कौन जीतेगा? पार्टी पावर जीतेगा या जाति पावर जीतेगा? सब लोग एक आवाज में, पहले यहां का, ओके? तीव्र यहां का तीव्र। अभी आपको मैचअप करना है, ठीक है? तीव्र। और एक बार तीव्र। अभी ये लोग चैलेंज कर रहे हैं आपको। अच्छा, थांसा देखना है, एक जोता देखना है। यहां में कोई चकमा नहीं है, कोई रियांग नहीं है, कोई टपरमा नहीं है, कोई त्रिपुरा नहीं है, कोई हिंदू, बंगाली, क्रिश्चियन कोई नहीं है। हम लोग सब त्रिपुरा का वासी है कि नहीं? हम लोग सब हानि पुसा है कि नहीं? एक आवाज में 3 बार, ओके? सब लोग एक होके एक आवाज में। बीजेपी बोलता है भारत माता की जय, मैं भी बोलता हूं भारत माता की जय। नो प्रॉब्लम, मुझे पसंद है भारत माता। मैं आज सबके सामने बोल सकता हूं भारत माता की जय। बोला ना? कांग्रेस बोलता है वंदे मातरम। हम लोग बोलता है, तिपरासा लोग बोलता है ना? अब आप बोलो, कभी बीजेपी ने बोला है तिपरासा आयुक्त लोग तो? हम बोल रहा है भारत माता की। लेकिन कभी बीजेपी ने बोला है या कांग्रेस ने बोला है तिपरासा आयुक्त लोग तो? हम लोग बोलता है, वो लोग नहीं बोलते। क्यों? हम लोग 100% तिपरासा बुकुंगबारा पार्टी है। हम हमेशा, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर माई पीपल। मैं हमेशा अपना जाति के लिए फाइट करूंगा, मैं हमेशा अपना तोहफा के लिए फाइट करूंगा। और अगर कोई है कि नहीं है, आपका हाथ बकरा अकेला अपना तिपरासा के लिए फाइट करेगा। तो सब लोग एक आवाज में, मैं बोलूंगा तिपरासा, आप लोग बोलेंगे आइक लोग। ओके? पहले 10 सेकेंड सांस लो। रेडी? 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 तिपरासा! 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 Belai no hambai, ang norok no ham jago, tiprasa topa, aik lo tau, tiprasa jati,
The event saw the participation of prominent leaders including Kanchanpur MLA Philip Kumar Riang, who stood in solidarity with candidate Uma Shankar Riang. The massive turnout and the scale of joining ceremony signal a shifting political tide in North Wisma as Tripura Motha intensifies its outreach ahead of the April 12 polls. Long live, long live, long live. Prasa, long live, long live, long live. YPF, long live, long live, long live. TWF, long live, long live, long live. DISF, long live, long live, long live. Pure report, Chinikhona. It is significant boost to the Bharatiya Janata Party's campaign in the Damchara Jampai constituency. A massive organizational shift took place at Kaskokami. The event saw a remarkable turnout as 541 voters representing 231 families officially switched their political allegiance to join the BJP. The new members were formally welcomed into the party fold by State President Rajiv Bhattacharjee, who handed over the party flags. BJP! BJP! नवागतन जनाइसर हटाम के भारत माता के बीजेपी 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 कसको बड़ा परिषद मंडल. The new members were formally welcomed by BJP State President Rajiv Bhattacharjee, Panisagar Vidhan Sabha MLA Binoy Busandas, candidate Rabindra Riang and other leaders by handing over the party flag. During a high-impact organizational meeting at Kaskokami, BJP State President Rajiv Bhattacharjee issued a strong mandate for the upcoming TD-ADC elections. Speaking to a massive gathering of new party inductees, the State President positioned the BJP as the sole architect of indigenous development in Tripura. দাদা আজকে দামছড়ার একটা প্রত্যন্ত এলাকায় এসেছেন, কি দেখলেন, কি সাড়া পেলেন এবং একটা জয়েনিং কর্মসূচি আপনি করলেন, দেখলাম কি রকম সাড়া? দেখুন, আগামী 12 এপ্রিল এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা দামছড়া 1 নম্বর দামছড়া জম্পুই সিটে আমাদের প্রার্থী হয়েছে রবীন্দ্র রিয়াং। ওনার সমর্থনে কাস্কো যে গ্রুপ সেটেলমেন্ট ক্যাম্প রয়েছে সেখানে নির্বাচনী জনসভা হয়। আমার সঙ্গে আমার এই এলাকার সম্মানিত বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস জিও ছিলেন এবং আমাদের ক্যান্ডিডেটও আছেন, অনেক নেতৃত্বরা আছেন। আজকে এখানে প্রায় 131 পরিবারের প্রায় 541 জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন এবং তার মূল লক্ষ্য হলো যে বিগত দিনে এই যে যারা ব্লু সেটেলমেন্ট আজকে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক গর্ব করে বলতে পারে, তাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড, তার ব্যবস্থা এবং তাদেরকে শরণার্থী আখ্যায়িত করা হতো ত্রিপুরা রাজ্যে। টানা 23 বছর ধরে তারা ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করত, অথচ কোন দল, কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বা কোন সরকার তাদেরকে নাগরিকত্ব দেয়নি, তাদের রেশন কার্ড হয়নি। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার 2018-তে ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার তাদেরকে স্থায়ীভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসের সুযোগ যদি করে দিয়ে থাকে, একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। এবং তাদেরকে শুধু মানে পুনর্বাসন নয়, মানে তাদেরকে নাগরিকত্ব নয়, তাদের পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রমাণ করেছেন যে আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন বিকশিত ভারত, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, এবং তৎসঙ্গে এই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে আমাদের যারা ব্লু সেটেলমেন্ট রয়েছেন তাদের আর্থিক মান উন্নয়ন থেকে শুরু করে আর্থিক সামাজিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার করেছে। তাই মানুষের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ততা রয়েছে। 2021-এও এখান থেকে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি ওনারা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ওনাদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের জন্য একবারও তাদের খোঁজখবর নেয়নি। এবং আমরা আশাবাদী যে আগামী যে এডিসি নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমাদের প্রার্থী রবীন্দ্র রিয়াং বিপুল ভোটে এখান থেকে জয়ী হয়ে এই এলাকার দুঃখ দুর্দশা এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য উনি কাজ করবেন। আমাদের বিধায়ক অলরেডি এখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্লু সেটেলমেন্টে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক উনি করছেন। আগামী দিন সেইগুলি আরো ত্বরান্বিত করার জন্য 12 এপ্রিল আমাদের যখন নির্বাচন সংগঠিত হবে, পদ্মফুল চিহ্নে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে রবীন্দ্র রিয়াং এই এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। 231 পরিবার, 231 পরিবারের 541 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে।
reported by Raju Jomatia from Damchara, Chinikhora. A massive election rally was successfully conducted today at Monu Bazar in support of Tripura Motha candidates Kenaram Riyang of Veer Chandra Nagar Kalsi and David Mora Singh of Kathalia Mirza Rajpur. The event, which drew a significant crowd of supporters from across South Tripura, focused on the party's developmental roadmap for the DDADC 2026 elections. The Tripura Motha Party's campaign for the DDADC 2026 elections received a significant boost today as senior party leader and MLA Ranjit Dabarma joined the campaign trail in South Tripura. His presence at the Monu Bazar rally underscores the party's unified front as they head toward the April 12 polls. During his speech, MLA Ranjit Dabarma highlighted the party's commitment to constitutional solutions for the indigenous people of Tripura. He stated that the elections of leaders like Kenaram Riyang and David Mora Singh is essential to furthering the vision of Greater Tripura land and securing the socio-political rights of the Tripura people within the district council. पुलिस पोशाक समय आश्रम बारियो आपका केंद्र पर्तबचिन वारियर्स वानसुका अम पुलिस सुनना है नहीं केंद्र যখন লোকখা অম পুলিশিয়া চিনি ঝত ঝত ওয়ারিয়ার্স রক করে বন মুসই রিপ্রিং মা আইকাই রেফ্রিগে খায় চিনি বি চন্দ্রমণব খাই মানো প্রত্যেকটা পারাওয়া যত যুবক নগদ যে মানে না থাকে লাঠা দাচিতা বরম কি বলম তুই রেডি তোকে বরং জবাব বিজেপি পার্টি কত মানো কেন্দ্র সরকার তো মানো রাজ্য সরকার তো মানো কিন্তু ও হাসিনে যিনি হানি বাগাছেন কিরিয়া যিনি হানি বাগা কিরিয়া তো আমনে বাগান 12 তারিখ তাই কোনো ওয়ানসঙ্গিয়া ফং আছে রে ছেলে থাঙ্গে তাই ভোট লাইন বইছাবই আন্ধ্রস মার্কা ভোট দিবই চিনি বুবাকরানা কপাই মাখাই নাই চিনি কেনারাম রিয়াং পাস মাখাই নাই চিনি ডেভিড মোরা সিং পাস খালাই 17 তারিখ ভোট গণনা হচ্ছে খাম তলাঙ্গে আবির তলাঙ্গে ফ্ল্যাগ তলাঙ্গে তুলুং তুলুং গানে দিবই চিনি বিজয় ভাই জঙ্গতা ওয়ানা দে চিনি বুবাকরা চিনি হাওয়া ফাইজা কাওয়ানা দে और 7 তারিখ ফাইনাল নংনি और বুবাকরা ফায়ে কলেনি ফাইনাল সুতরাং তাকরা বকরা নরকা কিরিনে আন্তঙ্গ নংনি মুসল এ কোন সময় টাইগার বীর চন্দ্রমণ ফাই মুসা ফাইনাল কাওয়ানা নরম লগিনি সুতরাং তাকরা বকরা দিল্লি সিমে পারা পারাও রাডা ছুটা যা তম্মানে তুইই ও বিজেপি নে কোন্নারং কাছুনানে বাগেন বদে তাই কোন কংগ্রেস প্রাকদে তাই পুলিশ নিয়া গয়া ফারে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ছিনে কোন কংগ্রেস অ্যাকশন মানা
নাই একশন সারা কক করে বড় জ্বালা जों रिनाय न रिनाय সুতরাং কাকরা বকরা তাই आं बेसे কক सालि आलु करके কক सालाय दङ नरका वानाडी जों जिदिनाय ए 24 टा आसन तये तिप्रा मोटा ताय वाचा एडिसो क्षमता पाइ दङ आबोले बागे आ दिननि बागे दें गासिङै दंनाय तिनि बुबाग्रा हाइ नरना मेसेज सिफाबिनाय तिनि मसुति नंचनो नरक गतनका हम पंगे बुबाग्रा के Bureau Report, Tunikhara. The Pramodha candidate for the Maharanipur Telemura constituency, Utpal Dabarma, today presided over a successful joining program at Kodaikame under the Prem Singh Orang VC. During the event, 23 voters from 5 families officially joined the Pramodha party. Candidate Utpal Dabarma personally welcomed the new members, presenting them with the party's ceremonial scarf. During the event, 23 voters from 5 families officially joined the Pramodha party. Welcoming the new members, Utpal Dabarma stated that the steady expansion of the party's grassroots network is a clear indicator of the public's desire for indigenous rights and regional development. For warrior company, for BJP Thanda, I can BJP company Yabulo, for realized Tiger, Hati of Hamdan, land rights, political rights, constitutional safeguard, government of Sawan Kainai, BJP Thanda, BJP Thanda, Abu Taya for realized Tiger. Aku ni boleh buat hanya baik dia pilih saja. Bos saya baru lagi butar datang. Butar. Bin lagi ke butar lagi tu. Ini enter di situ ini butar. Nih, orang Bikas Menteri ni ya government yang BJP ban orang kan. Bob headline mo nang kaisa orang mak kayo kan. Headline mo media person di sini. Unu headline ni tu. Anu WhatsApp mana itu kan? Sudah untuk tadi saya bisa analysis ini tawar ini itu lah ini travel bahasa orang dengan buka mana bang saya orang bang mana nak person itu le ang buka terus itu kerja dan ang mukul playo ang ada harus kerja betul mana men kerja kalau pun di semua ini agen sangat sana hanya men ang buka terus itu cikgu kabu ang mukul lu yang kerja ang news tadi orang pakai news tadi apa tu? Lewat sana wan juga, ang kerja back kena terus. Borok tu anak kerja, jodoh satu anggur ni agen tu kan mana kami ini saya. Arab borok sendiri buat saya, borok kala yang maju buat saya, borok pun tak buat aku sini lagi, bola yang buat anggur lagi salah tanya tu. Sudah mata anggur bagai ni maya sampai ang kerja back kena terus. Apa sih ane dijual saya? Tapi pun dijual beri. Jalan media person orang sampai, pun news buat admission baru di sekolah itu ya. Mau kau bukan tadi kaji dan kita dokter sampai. Bukan kerana yang bukan itu ngapain ini kawat tekolia. Yang apa?
Pure report, Ginny Khora. In a strategic move to fortify its position for the upcoming TT-ADC elections, the BJP conducted an intensive organizational meeting today at Raja Chandra Rajapara. The event focused on streamlining the campaign trail for Demchara Kachachara candidate Bipin Debarma. The event was attended by Demchara Kachachara constituency candidate Bipin Debarma, Paritosh Debarma, Sanjit Debarma. BJP candidate Bipin Debarma today made a series of bold commitments to the residents of Demchara Kachachara, focusing on rapid infrastructure and indigenous rights. Speaking at a local organizational meet, Debarma emphasized that the BJP is the only party equipped to provide basic necessities such as shelter, electricity and roads. Most notably, Debarma proposed a 2-year development window, asking the public to hold him accountable for major regional progress within that time frame rather than the standard 5-year term. JMDC no purge 5 বছর নিবাগীর হরকা OMDC 5 বছর 5 দিন বগে মালিয়া নর 5 সেকেন্ড বগে মালিয়া 5 মিনিট বগে মালিয়া তাবো খাই হর দিবর সুয়াদ বতল সা দিগলে তানসা গহর রহরে তোমনগ 5 বছর তো কোন সামুন্দ খাইলিয়া কিন্তু তাবো খাই 5 বছর অরান যে জমি মানে রানবাই নগর চুয়াক খানে বিহিত সাজত বুড়াই যাবাগৈ চুয়াক গ্রহণে তঙ্গ আমার বাগৈ খাজা তাহতে ভোট নরক সভা বুঝিল নাই যে বরক নগ নকুন সভা যাবাগৈ চুয়াক গ্রহণে তঙ্গ ও বরণে পটি নাই না তে বরক নরনি কামি যে সুবিধা অসুবিধা তমানি নাই কোলাই বরক ভোট নাই নরনে বিচার খাইদি কারণ দিলেন বাবু যে এত 5 বছর যে কবি ক্লামানি নগরবাগৈ সামুখ খজেনে থাংলাই 5 বছর তামরিখা খুতং লরসা রিগনাই তাংসা 5 বছর ন খুতং মানাবাগৈ ভোট দিয়ে তামবাগৈ ভোট দিয়ে খুতং মানাবাগৈ দে খুতং মানাবাগৈ ভোট দিয়ে para development bagai galama Syria tui Syria current Syria nok Syria kai nok ke bono ভোট dinai je ভোট dibai je ভোট dibai je thangai 5 বছর na bono koi barkana nokha nur no bache ke bogana wa thangai 5 বছর no nokha bodaga nokha meeting simu khai thangka tamre khan ne Lama Gorsika, Pei Gorsika, Karen Gorsika, Mada Manka, Mongsaria, je borok kuno kisu Syria kai, nalote borok sudu rinai de, sini borok, 25 বছর CPM by Botokai Zakha, 5 বছর, Titra Motobai Botokai Zakha, Sun Tabuk Tokai Janan Balia, Tabuk je borok suno lama rimanai, je borok nog rimanai, যে বড় কারেন্ট দিমানাই যে বড় সত্যি গাহাম কালিমানাই সুবড় পাইছিমা তংনাই হাইলো তাকু চমুকচং নরম সাদি ননি ও এলাকার গো তুইয়া আসুক বিয়া লাই তং লামা আছে খাইনা ও এমবিসি নর পাই কোন দিন কবে সাথেকা ও লামানো দাতি যে খাইনা নানাই হিনে ফোন থাকা saya আপন বাগৈ সুবুজনা করায়ো কারণ বিজেপি শুরুতে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে Tabuk jebabe no ko current no rezabi to lamar jebabe to tuin jebabe to sun BJP sarkari biso phaikan kai sun nong ala kali lama tei apono sun age sunanai samu age sunanai boike 5 বছর bage bot chana payo an nong thai 5 বছর bage bot chaina an 2 বছর biso ase nong ala kali lama tei tino sun ব্যবস্থা khai nai 2 বছর biso boike 5 বছর sun biso malia Sungkai 2 বছর বিশ্বতে খাই নাই আবার তাহতে বহুত সং যারা ত্রিপুরা খাই নাই বা সিপিএম খেলের বর্ণনা কোনো কিছু নেয়া জাতি ব্যাপারে মুখা হই নাই ভোট সিমিত্রাঙ্গে এনডিসি এমএলএ অংকা কিন্তু এলাকার সমস্যার সমাধানের বাকি ফেলে থাকা
Faya, Diren Babuna and Sumo, Nini Sound the Town Edition Sarkar Final Yapulo, 125th Amendment Bill Rijamano, Nungamani Tawak Tolokanari, Song BJP Kog Rimano, Taron Chung Kendra Sarkar Busi Sarkar Tongo, Raicho Busi Sarkar Tongo, Abon Bagasung Edisiwa, 125th Amendment Bill Rijanai, Land Right Mulinai, Forest Right Mulinai, Taron, BJP একমাত্র পার্টি যে পার্টি যতন অধিকার দেন বাগে ওয়ানসুগো আবন বাগে রিগেল তার সবাই তাবানি যাতে খেতুম রং সবাই তাবানি যাতে নলে এলাকায় নামাজে রিমানায় যে তে খালিমানায় বড়াই সিওয়ান ছুটি বিলমাগি সিওয়ান ছুটি আবন খাজান কাগতে ভোগছ আর বেশি কগল বলিয়া অরসিনী নেতৃত্ব টমপরা কক সাইকেল দেওয়ানো নলক অবন ফাইনায় ওয়ানসুটি কত সালাই নাই যে বড় শুধু ভোট চিনে আদায় খাইতে লাগে 5 বছর চেহারা লুকিয়া 5 বছর পরে তামু খাইনো আর 5 ভোট সাত পাইনো জায়গায় জায়গায় কপ পিনি নাই নরক পিনি কোথায় বয় না বাগাই সোয়াগ খানিওয়ানো রিগনে বলওয়ানো আপন বাগাই সোয়াগ লিখাই সোয়াগ মনে দে রিগনা লিখাই রিগনে মনে দে ভোট দিমানি দিন 5 বছর নে কখনো মুইত খাইতে বিজেপি নে পদ ববানো ভোট দিদি 5 বছর নে কোন মুইত খাই ভোট দিদে রাং লিখাই পাল মাছরাও রাং লিখাই রাং মনে দে Suat ni betul suat munarak ge, rigna munarak ge, khut munarak ge. Kono kisu nata khaye, nol na bagi betul nasi narak ge. Apo nol lang pas pasur ni development ni lang, orang nol ni pangmane. Apo pora kapono dunia mari betul bahar khaye tu. Nol na bagi suat, tei rigna je mane nasi narak ge. Boat di mane dino khaye, nol ekta barwan tumi thange. যে স্থানে 5 বছর ও দিলেন বর্মা ও এলাকা ও কয়বার ফাইকা তামর রিখা অপমান সুবিধা বিজেপি পদ্ম বড় ভোট দিবি আলোনা সুপর থাকলা নাই কারণ যে বড় 5 বছর সুযোগ মালিছে নর্মাল আমার কাম হিন্দি মালিয়া তুই খপ্ত কাম খালি মালিয়া নর্মাল নক পূজারি মালিয়া হেল স্মার্ট কার্ড মালিয়া ও বড়তে 10 বছর সুযোগ মাকে বখাই যায় যে পুরোটা ফাইনাল ফাইনাল তিনি আপনারা বিজেপি Reported by Amit from Damchara, Chinikhora. The campaign for the TTADC 2026 elections has reached the grassroots of the 17th Pekwardjala Janmejoi Nagar constituency. Earlier today, Tipra Modha's nominated candidate Gita Dabarma launched an intensive door-to-door outreach program in the Mahanpur village committee area. During the visit, she was accompanied by a powerful team of veteran leaders, including sitting MLA Manav Dabarma and former Minister Mewar Kumar Jamatia. The day-long campaign covered a wide geographical area, with the candidate visiting and holding small-scale meetings in Harimangal Para, Osni Para, and Rajkumar Para. The outreach further extended into Mahendra Para and Isan Thakur Para, concluding with detailed interactions in both the old and new Kala Thakur Para areas. Candidate Gita Dabarma met with various local families and eligible voters, engaging in one-on-one discussions regarding the party's vision for the indigenous community. Ini di Pramotani election campaign day to day kabar sekai tongon bagi sini media friends election sampai asal ini actually jika tongon tabung di sini Kala Thakur Para under the Mohanpur DC, Sodra Pekwardjala Janmejoi Nagar constituency. O jaga jengkini Katta Para o jengkini Hapka. Jo to Para ona bela heno. Full speed boni response jengmanka Para chukti tin logi tongo Para rogo. Mahendra Para bhai tunukha Para chukti jengbai. Apar pore Isan Thakur aro Para chukti Kala Thakur aro Para chukti obai ti pramot asole bella keno ti pramot supporters increase day to jobon bagai chini bobagrani nahar mono por khapur jabo bobagrani ideology ti prasan bagai jama ten bagai movement sai tomani obon number of poito chawo oboni bagai no ti prasar of tabu bella ken united mani bagai biskang edisi bhaina 100% जों हायनो हाय इसा सरकार खानाय खामबाय आबोतो आनिसलाय नरखते खामबाय सामने सोशल मीडिया तांनि हिंगाय नरखे प्रत्यक्षदर्शी सीएम नि प्रोग्राम खा मिया जिनि गाबरदि मोटरस्टेप
তিনটা কনস্টিটুয়েন্সি তুই 12 প্রোগ্রাম খাইছা এনকাই যতটুকু আইবিনি রিপোর্ট আর 450 বা 450 খাই এর মধ্যে ফজিছে বুঝছে কবা টিএসআর পুলিশ বিভাগ মোতায়েন খাই আর প্রোগ্রাম খাইনি এনকাই মিডিয়ার অবশ্যই ওয়ান সুক নাইমান নাই তিনি ডে টু ডে যে প্রোগ্রাম ডিসি ওয়াইজ প্রোগ্রাম খাইমানি আর জায়গা সাই তিনি 400-500 প্রথমে থাকুন বড় কোনো নিরাপত্তা বাহিনী রক্ষরে সোয়াই সোয়াই যিনি ভোটার রক্ষিমি দङ আবো সহজে অনুমান খাইনাই মানো যে বিজেপি নো এই রাজনীতি প্রচারক কিছুতেই পছন্দ খাইলিয়া এজ বিকজ বরক তিনি এনটিটি প্রচার তিনি মানসাই সকাইনে বরক নাইয়া না রোমান স্ক্রিপ্ট বাকি কক্সা না নিনি ডাইরেক্ট ফাইন বাকি কক্সা না ল্যান্ড রাইটস বাকি কক্সা না নিনি 125 amendment na nini ti prasa accord gata maharaja claimant ustam se borok sayang kai bo issue no tuye ti prasa borno rekharnai so abono প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রমাণ মান খামিয়া গাবর্দি মোটর স্ট্যান্ড 450 জন বরক প্রথম বাইন তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যনি আর প্রোগ্রাম খাইমা খানাগা Reported by Biplov from Pekorzola, Chini Khorang. Tripura Motha candidate and YDF President Suraj Debarma brought his campaign trail to Sombar Market on Saturday evening, asserting that the upcoming election is a defining moment for the indigenous Triprasa identity. Jodno Sanja Kaham, Tini Chini Khorang team Faisok Pajak, Takazula, Jompujal constituency ni Tripramotan candidate Suraj Debarma, Bini Tini O Bazo Soba Heko market meeting, Tini Chung Saimanka Bini constituency Obo, Kurung Thai, Kami Amsayo Tanga door to door election campaign of Laika, Abun Yaglon Tau Paitaki Tirin San Zorao, Boro Paine, election campaign of Tino or market meeting Kajagitung, Aninkulun Wiman Kanadi, or Buma বদলক ফাইনে বড় যতন আসলাই তংলায়ো আপনি অর গেস ফাইসক পাইজাক যে ত্রিপ্রামথানি ক্যান্ডিডেট সুরজ দেবর মন লগিরনানি বাকি বিন লগি ফাইসক পাইজাক তাকাজল কনস্টিটুয়েন্সি নিনো এমএলএ লোকাল এমএলএ স্যার বিশ্বজিৎ কলয় ফাইসক পাইজা আনি কলয় নু ইমান খানা অবাকিন অল লোকাল লিডার সব তঙ্গ অবাকিন বসকাংনি এডিসি চংবারি তাই বিশিক গরিখা জরা কম তংসিও ইয়াং তেসে ফাইদা ইনসুরি ফাইদং জরা কম তংসিও আপনি বাগৈ যতন চাংগরি খাওই ও ইলেকশন তে কপ্লাই না বাগৈ যতন সাকথারি সামখাই তংলাই মননগো তিনি চুমरो নগি মান খাইয়াং কেমেমেন কনিয়া সাকনা বাগৈ অর ত্রিপ্রামথানি কাইসা পার্টি অফিস খুলগের জাফিকা হাইকো ভোট অফিস ইনঅগ্রেশন খাই জাকা অর বকমা লোকরক তাবুক যতন বংনি ক্যান্ডিডেট নাইনা বাগৈ বংনি ক্যান্ডিডেট কখনা বাগৈ বড় ফাইলাইজাক ইয়াংআনি বসকাঙ্গ নাইদি অর বংনি যে লোকাল লিডার তংলাই বহানি বড় ফাইনে লোকরক বেকক সালাই তংলাই মান বিসিংতনি কক সালাই তংলায়ও বসকাংনি বারোটা ইলেকশন হতে অবাকিনা চিনি খরং তিন সালব্রুম বুন সাকথারি সামখাই তং নরক হাস্তিনি জকত তংগ সংলো করমো जों नरनो कथां आवे मं हाय किबा जत मांगफले फंगन बाय न साइड बितु हाइन बागै फादि तिनि सिंगर ओ बाजा सबाति प्रमथनि जों अरन कैंडिडेट सुरज देबरम अप्शन कक सालायने ते एमएलए अप्शन कक सान साइड लकनाय बसकांनि जरो बं इलेक्शन कैंपेन होते बुम हाई स्ट्रेटजी जुबि दं बुम हाई ते पॉलिटिकल इवेंट्स बट इलेक्शन कैंपेन फाइना थाङै अबर सुंनो फंबा साइड दङ हाइन बागै नरक चयवै करनि तंनि चिनि खरां Addressing a gathering at the Sombar Bazaar, Suraj Debarma framed his candidacy as a vessel for a larger movement. He emphasized that a win in the Takarjala Jampuijala constituency would not be a personal achievement, but rather a victory for Bubagra and the Triprasa people. The rally took a sharp tone as Suraj addressed recent political violence in the region. He issued a stern condemnation of the vandalization of the Tripura Motha party office and attacks on supporters in Jampuijala, leveling the incidents as cowardly acts perpetrated by the BJP. Faji tabuk sing Takazala Jampuijala constituency ni candidate belanya energetic tai belanya fan ganang sing siniu bono candidate ni sinan segang YTF ni president Sir Suraj Debarma jotun haste ganangai saimono busuk dorate leader ka ham chini ti prasad fan bagai faji ke tabu o constituency ni candidate ban sing kok selain sar pulen saikna dit tini ni o pandan toi bur jago bumhai tini ni election campaign busuk bisi area ro thain khlaijak
puila osari zoro belanya pipeline hamai maro chini khorang tai tongnai chini joto khakam takul tai rangchani takul tai bu sono naro bahini samai krengi tomani bisingte tini actually ang fungni 7 ni simin ongkhorja tini fungni 7 ni simi ongkhorei almost not takarjala abo village committee as a panchayat tomani abo pura jo todur khaiye pura ngokha by 7 to 12 by work by food abo jo todur khaiye kaham response man tong si naidi takarjala abo kaisa records tong abo itihas e khalai buman tong je takarjala morong khabelanyo regional minded abo sudu o bisi 2026 simia bisi 2021 tai bisi 2023 bhanyo singoro ekdom highest margin e but ngu highest margin e sing applying why is that takarjala onka sosul kokbro kokthai sanai tipra saro tongo and takarjala ni borong decide khayu je o hawo do phatam khainai sun khainai or kahni borong arjutan siwaisi and o jagaw je sepano opposition tongo di ab kun factoring ya and tini je do todor khamani ya golo omo tak second program khai tongo amon presang tai kaini program tongo o jagaw kaisen rihor je aw sung thansama tonglai sung do phama tonglai jefro angbuba grani batanya hini bongno lamsogoi ba bongno kok second kono belanya hambai belanya saka painas nangnai kaplais nangnai joy ingdi so all that blessings bongni a hamjang mongni a hamari bongni a je sungno ashirwad mani asubina belanya khubi ang mane tamsane abo out of mind out of words haisi bongni a je ashirwad mane borong bon saimano je I rajyo bosung for the past 75 years we were ruled by some other onyo boror by some so tabu o bororok sung sikaje tabu o hawong hangkai sungtai buini dofani boror by sason khainani musonglia because why we have enough quality and ability sung kahamna sin quality butong ability butong jang fight khainani bagai and sin dofawo sin hawo sung bhaike tongnai singabu tabu totis sika and these people bor wansu gaje bor rang bai aji wei ti prasarna hazaron paimana hanai 25000 10000 500 taka 1000 paiman hangkai no abo bong bor bul hunu wansuku and rangni amon baksa bor je kabama BJP leader sau इस बार हम लोग बिहार की तरह हम लोग इलेक्शन जीत जाएगा बिहार की तरह इलेक्शन जीत जाएगा मतलब क्या है अब तो सराय जे रांग बे पानी मन कोक सबले नो कुनो फैक्टरी है सी ताबु तिप्रासर काम ने शिवो एंड दिस टाइम विदाउट एनी डाउट्स तिप्रासन तसे कप्लाइंग नाइ एंड तिप्रासन काउंसिल वो सालों नाइ नाइकोल नाइ टेकअप गया एंड कोनो जिनफन नेशनल पार्टी कोनो दिन चालक में एंड बरो नाबो अवदान बकरी है सी सर तै कैसे को गेनी नि कॉन्स्टिट्यूएंसी वन जे ऑपोजिशन BJP ni candidate Nirmal Dev Burma bo bas jak bo om haikena salbrum no sangori khaboi dor to dor campaign ba election rally khaiman nugui tumu bini bukhakti ba BJP party bukhakti allegation om haken tumu je tiprama tha 5 bosor 5 years bor power tomon yaglo bo tipra sado khani ba infrastructure development nuk jagi hanai oro sungmung khayo tiprama thor ngange ching development bo important but chini survival and existence important ko obnoti bor ni firok mung bong ni allegation no bom hagi firok ngai ana tini tamasa sajaman je frang do khan tampro mia masa phaiwa BJP ni phane hanyu gosiro katan sau je fur but bor rafur bos haman sau ang sanai Nirmal Dewa bini khun polling station bo chana haisi I'm telling you very seriously bini on polling station ni bo aro the type low margin mana haisi and people know who is Nirmal Dewa, what is his educational qualifications and what is his background abang tini sana thanglia people know azoran borok abo tini boro sanaino and development ikono obviously we need development jaga survival and existence when you don't have your land development do hatai do fakre what is development tini o jaga khumulungo 100 tala building tangai feka khorosa ti prasane bhoga mai hamnai salana when you have no rights definitely hakre nangtam dofa khainai nangtam padi khainai so first and foremost priority ani hatai dofa isi nini existence nini o ha jefur kamai thangana na fukun phan mangda kala khaisi and these people borona bluff khaitong thogoi tong I was CEO jodisto boro saitong miss call ba chakiri ab kun dina na you just tell me na eto jumla miss call by chakene sunil dio cycle khati praso joto manso laka and even 323 arni tabu asani mukhamantri guma के आप बाद में आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए ये हम कह रहे 2023 को नहीं आइडिया है कि आसे कोक सामान याबलो लाचियरो बरो बाके बरो कैंपेन खाइतो होतिर बहा वाना वाइसी बरो नि मुखं करिजा बरो जान के सम मुखं खिसिगबन सम पागला खमाइसी these people जे बरो का bluff master है bluffing masters even including the present chief minister of Tripura botamsa bosable bo
kaisa salak mane ta kaisa salak sanan bagai university khulnai and I university khulak jang kai aron chancellor bonong na hesi aron president mukhyamantri because he is the most one but ekdom communal ble but pro communal pro tiprasana ami jododuga ase roman sri boitana mane tamo ang mono remind khanen musungu don't make us creation of greater Tripura land sing create bo khainai jefru 1948 Muhammad Ali Jinnah saka siniti East Pakistan West Pakistan urdu ma khainai Bangladesh sakana ble basa andolon chole kana ble and tini bor basa ni na tini sentiments so heart khaitung haisi and in coming future omting tong hangkai greater Tripura land ni bisi din somoi nanglak oboro no sing jodi siwo who to make the landlords of this land sing sabnoro nok samnai sabno o hadni sing nokar samnai sing tabu jotis to sika Manik Shaha, Manik Sarkar kuno fairly munkuri. Manigle Manik no tona hesi. Boroni wants to know, Boroni thinking, Boroni shots, Kaishana, Tiprasana Sikilgi Katsrebi, Tola, Bomb Sariton Abun Boni wants to know. Or how Hassan Kain Abun Boni wants to know. So my dear Tiprasa tip peoples, Tini Norok wants to hesi. On camera so Tini Norok wants to say, or how Nunki, Noroki slaves. Yakaman Nokardang Tonamutung, Nanung Malik Hagadan, Angora Nok Fangi Tonamutung. Nung setini decide kharize buskani edisi barotaring boat nini boats is very much important and tumuno BJP wo nung podobor thang board dikha means nung tini ST prasang nung wansu dize ang tini simi ani hatoi da phonang buindo foya farka hisi and tumuno andro samario nung board doi bubagrana hamari khagang kai kaisano je angbo ese responsible or hani busangai ang motini or hanonar tini wo ang mukaise boot important dekanai andro samari board de hisi so ta ke so re sung musungo thane couple of months simino edisi chongmore ingya sakang no chung dalbidal times but several times nugi man khatib takarjal jombujal area wati promothani party office of bulli kokjang marok ba leaders on inogo bum khitar jang marok why do you think this political violence is happening in this area belai hamdai see abani ti sungkunu reaction dia and we don't react at all tangai sing siu sing samano takarjal jombujal bum khitanai chile kongnai even my youths ani youths blog ni sinit white team ni blog ni secretary Amit Devarma biati gulinangka where is justice tangrom jagya we are still on silence on dead issues sing tonglo but among zora fayana kem by jud by romai aborno sikhar na isi just we are just waiting for the golden chance te kunu ko kariaba among golden chance mana azarawa kaham na sung amna kanai and tamni by bor issues kamen karon is o takarjalo jompijalo bum khitaro ani waiteni block president sinti promotion block presidents ko bangma leaders no bum khitaro sile guli ko means boro kaisa no phungna je sikri mung tu boi oron borona asulani are jindagi me jibono waisin thuyo hasi in lifetime waisino thuyai phayo kebo dityo bar thuya hasi a dina ko bangma sini youth guli nang thigamu but by the grace of God kaito tongman bisinti bon hamani kamen bisinti kebo nanglia only just ngoton nangka but ang sanai musungo tiprasra no baisi singtai bisik kiri thilesina ba thunyani se seng choba khai thi haisi like a choba jeta nini lifetime nini remembrance tongaija jemon sini thiple leader samasaron Triprasar Nogendra Jomatia Draw Kumar Yang Protimon Tripura Jomatia sang bar haika singma tongnai and we have to be like this in this era 1967 no am leader manga o zaro sang am irani leader sang nangwaisi sujakok abongka being a Triprasar think Triprasar first not as Devarma Jomatia Kolodiang whatever it is sin bobagla samai be a Triprasar first boro bosable are ami saha ami devnar ami kormokar sabrong na boro sau amra bangali devmoni wansung nang wansung haisi nang tang wansung mani bana so my dear Triprasar brothers and sisters and rangsan jo takute busong think wisely sing khubi jora khubi kamga jora sabai nang khasang kaham ko wansung na jora sabai kani i jora pon jo wansung menga kai sing onek ungkolok sul thanai afru tomun BJP hapang ozara phaiken gang kai without 6 months lenni concurrence council kuno passing away no just pana CM ka BJP bipin phan ka whoever it is they'll just sign je manisha samai ei sign korong ka sign ma khainai as like before je 25 bosor bamfront sarkar tongai nini Ranjit Devarma CM te nini rara chonchong CM hai je manish sarkar bai ungli में नाचते हैं जे बंग याशियो मसाई तंग हाई आरो बरो मा मसानाय आबो कुनु कोक कताली हाइसी एंड ऑफ बिपिन सं तो आगिबो मानि सरकारनि चमचागिरि खाई टीएससी नि बरो लिटारंगै तिनि मे को गयनि से सिगां साइ तंग हाजाय ए दिरान देबरमा जुदिन कक बरो रोमांस किरना आं रमाय एबिबि तंग्रो ngo khangke ang raksuni yakar nai angoron nong chen khani goi jane taktam yakar ya recently je viral mi ton tang yakar ya botini ha bin muk khanga dong bro ekjon mane
uneducated fellow bokrokri leaders omhai nong haisi and maximum of BJP or যেকোনো candidate ফাংশন whether it is in ADC election whether it is in SM elections ham boni kono bokhor kre uneducated fellows uneducated people bor uneducated kok semno haisi bor kon din wan sumaya ako bor ima bikasong hai bor ro imang wan sumaya je bor montri ngan nai ekdin salsa agi ha tam tong ma bini esak tam tong tabu khangke rangsang ni mala se sui ni chen hai o sui rong sung chen kai karma hai rangsang ni yastem se 2-3 kg hai noro আইনো আরো নক মানে যে ব্র্যান্ড ফাইও যে নিউ মডেল যে কোন অঙ্গর বং থানি নিউ টেকনোলজি বং থানি নুনাই কাবো এন্ড অবর এক্সপেক্ট খায় যে বরং মাহেঙ্গা নাই এন্ড বর তিন টিপ্রা সদ্দ ফন থকই তং নাই বর তিনচো আং সানাই এট লাস্ট মোমেন্ট যে ফ্রুনি নি বেবাং কমাই থাঙানো টিপ্রা সার ফন ননি নি যে গানা ফন বন থাঙি নেগলা খাইছে Sir, Paithago din constituency ni lukurogno kok kesar mong tam tongnai ADC ni je 12 April election hote. Ani constituency ni lukurona abon khaina ni sanani muchungo thansa kaisa baksa motha sangai baskani ADC chongbariwa sonjotona palbaksa ka sang sini andro samari budmar nai budmani bisi sini hatai dofani sek sirilno sang sek khaina ni bagai sini jotoni dekta abu khorsan dekta ya and I thansa no koplang nai abu no doubts and tagarjolawo I'll tell you very frankly aro kono opposition kri haisi with a huge margin or koplang nan thangi tongo abo sangkuno widona ang paina ni bai chinta ya ang margin bai chinta haisi borle paina bai chinta man but for me I can celebrate a busy missile town so but no ang tini je dur khai tamani am kasen karon sini borong na use candidate ngman ya golo kisem khangnai ne muchung faidi sin amon boni koim am sawan baise ang dur thani jaga thani ang malai tong haisi so for that reason Tagazola, Zompui Zola ni Barodok, Belenya Kubi, Belenya Qatar, Dofana Hamzanai, and Buscam result on Frukene. Just wait for the timing. Somewhere a podcast. The sort of time Nachin Zalja. Candidate Suraj Tabarma was joined by local MLA Biswajit Koloi, who bolstered the campaign's message of local representation and strength. Fighting ke Sangtabuk o Tagazola Jambuizola constituency no local MLA Sir Biswajit Koloi bekok salanya Sir Tabuk sai khana di o takle bisni edisi chomor belaino jotono sangori khawai ongkhalai ja dalbina political parties bahai matong tai o constituency go busuk voters tong tai bumai support mani tong adi actually jang to dodon dikhai ongkhar ja ba thing tongo aipano 2026 chinje TTD election obo ang je jaga guri nai kha silasori monobongol থেকে শুরু খাই চিনি পূর্ব মহরিপুর থেকে শুরু খাই চিনি রাইমা ভ্যালি তাই গঙ্গানগর তাই চিনি যত জায়গা আইন থাং যে গুরি নাই মানি আংকে হাওয়া কাছেন নুগো চিনি বোবাগান লগেন হাওয়া দङ চিনি বোবাগান লগেন টিপ্রা সারা দङ তানি বাগি হিমালে অমো ইলেকশন তো ফাইও থাংবাবো ম্যাটার ঠিক দङ বাট হাইপনো কিন টিপ্রা মথান যে নাসিকমু বোবাগান যে নাসিকমু mo kebo BJP na hai na ni bagai Congress na hai na ni bagai CPM na hai na bagai o election ya mo actually chini je future generation ni bagai chini je thinang chini je ra chini adhikar ne so mahana ni bagai chung tini o movement chung khai ma tong but happen democracy o tong ma ni bagai sing mood ma basau keu na candidate ma khayu keu na chung mantri ma khayu obo kaise process tomani bagasi but chini asol movement asol je nasik mongai chen chini future generation sing shape khaine chini permanent solution ni bagasi tini sing fight khai tong gaji o jaga wo ani wan sogmani ke te prasarok sing jothesto chini bubagrano hamjago bubagan loge tongo ebang bubagrano taka tite disi habango phaipinai obo 100% confirm ang nugmani jaga tan bagi male ang kisu din nukha BJP rongno poila kachini montre sawo 28 ta manai hine amani pore ke borok saka 28 ang 4-5 din sega nukha 28-17 tang thangkai chin apro campaign chengya khu tabo chin bobagra ektar chim campaign khanene chengkha obonai rin born statement te hata tai kisu dini pore born change ngai taun bagai sarati pro je campaign nugui tomo mo gwana ma sinja chin bobagra loge haje borok ang dujin sekang chini kulai champa ro thangka bobagra bai chin borok amseke hamjago chin bobagra no karon tini haidino teke ma ko goma sau chin bobagra ni mukhani mukti khlaja khasi mokholi mukti tan bagi himale
যে বরনে বই ফাইট খাই যে বরনে 32 তুই ফেচা যে বরনে এমএলএ মন্ত্রী নাম কা তিনি অ বড় রক কোন আবার কিছু রাংনি বাগৈ কিছু পজিশননি বাগৈ তিনি হাই বুবাগ্রানো লামো খিয়নিন বাগৈ বুবাগ্রানো তিনি হাই দুকার মানে নুগুই তো আমি বুবাগ্রা বেলাই খেনো খামুক্তি ক্লাইজা খাজি তিনি হাজি গমনো সিনি টিপ্রাসর বুঝি তো কারণ টিপ্রাসর কেবল লিডার লগে করি হাইছে বাট বুবাগ্রান লগে তো বুবাগ্রা তিনি সানা থাকা গায় তিনি ডেডিকেশন বাগৈছে তিনি যিনি আনো বিষয় করনে এমএলএ নাম আনো বুদ্ধি আছে নি তাওদান বড় জিন বুবাগ্রা নাসিক বুদ্ধি হইছে জিন তাকো সুরজন তিনি ক্যান্ডিডেট খায়ু जिन बुबाग्रा खांगो सिंह कैंडिडेट खाई अ जगह 28 केंद्र जे बुध बस अब केवया अब सिन बुबाग्रा बासै दङ अब जों सरायसेनो तो चिन्ते प्रासन एवं अब वास्तव. As the election cycle intensifies, the presence of sitting MLA Biswajit Koloi alongside the YTF president signals a unified front of Tripura Motha in one of its most vital strongholds. Osong Mario Chini, Gupalai Batanya, Puska Batanya Bagay, Jung Tabu, Jung Bini Chinamung Kana, Chini, O area, Chini Boromang, Soros, no Bini Chinamuro, Chini Bagay. Reported by Nelson and Boyer from Champujola, Chini Khora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora.